Dobro večer, dobro vi nama došli u još jedno druženje pod naponom. Ovo izdanje smo pripremili u malo drugačijem svjetlu, jer je posebno zbog važnog razloga. Večeras ćete postati evrovizijski fanovi, ako već to nijeste. Večeras je ovo druženje doslovno pod visokim evrovizijskim naponom, jer ćemo imati ekskluzivnu čast da prvi čujemo finalnu verziju pjesme kojom će Crna Gora zablistati na Euroviziji 2025. u Bazelu. Ali nećemo to otkriti na startu. Držat ćemo malo neizvjesnost jer Eurovizija je mnogo više od muzičkog takmičenja. To je spektakl koji spaja kulturu, emocije, strast, sve na jednoj sceni. A pošto je ovo večer posvećeno crnogorskom predstavniku, odnosno predstavnici na pjesmi Eurovizije, izdvojit ću sljedeće. Kroz decenije Eurovizija je postala simbol jedinstva i različitosti gdje svaka država donosi dio svoje tradicije, ali i inovaciju u muzičkom izrazu. Bilo da donosi kontroverze, spektakularne nastupe ili pjesme koje postaju svjetski hitovi. Eurovizija je uvijek izvor uzbuđenja i inspiracije. Pobijediti na Euroviziji znači ostaviti neizbrisiv trag u istoriji muzike, ali i u srcima miliona gledalaca širom svijeta. Od ABBE do Måneskinna, Eurovizija je lansirala mnoge karijere i pokazala da muzika ne poznaje granice. A pošto je ovo večer posvećeno Euroviziji, kratko ću vas podsjetiti na neke potpuno lude momente, a mnogi od njih ostaće dugo upamćeni. Sjećamo se svi kada je Finska poslala čudovište i pobjedila Lordi, da, heavy metal band, obučeno je demonske kostime. Razbio je tada sve stereotipe o Euroviziji, pobjedivši 2006. sa pjesmom Hard Rock Aleluja. I bukvalno su izgledali kao da su došli da pojedu ostale takmičare. A sjećate li se i ovog momenta iz Beograda? Ćurka kao predstavnik Irske. 2008. godine ta zemlja poslala je lutku Ćurke Dustina The Turkey. Glasala je publika, ne veterinarska inspekcija. Da se prisjetimo i ovog eurovizijskog puter partija. Poljska 2014. Poslala je Maj Stovjanije, ali niko nije obraćao pažnju na tekst jer su u kadru bile djevojke u tradicionalnim nošnjama koje senzualno mute puter. Vidjet ćemo i taj kadar i zaista ne zna se da li je pjesma bila patriotska ili marketinški trik za prodaju mliječnih proizvoda, ali zaista će ovaj nastup ostati upamćen bar nekima. A i ovo možemo nazvati još jedna zanimljiva informacija kao prvi skandal na Euroviziji. Za te godine i tadašnje televizijske prenose sigurno je bio. 1957. danska pjevačica Birte Wilk i njen partner Gustav Winkler izveli su baladu Skibet skal seile i nat i završili pjesmu poljubcem koji je trajao čak 11 sekundi. U to vrijeme čista drama. Ljudi su možda bili šokirani kao da su gledali neku sapunicu u udarnom terminu. Eto, za početak smo izdvojili samo te neke simpatične stvari, a mi ćemo, naravno, večeras o onome zbog čega smo ovdje. I znate šta sada slijedi? Nama stiže neko ko već zna kako se bori za eurovizijsku slavu, ali isključivo glasom i pjesmom. Dame i gospodo, večerašnja naša ovogodišnja eurovizijska heroina, Nina Žižić. Jer tvoja ljubav me razapela, odriješila me je mojih
Svijetog mi Bog, srca mi mog, ova žena zna da ti pripada sva. Marija Magdalena, Marija Magdalena, Marija Magdalena. Svjedok mi Bog, srce mi mog, ova žena zna da ti pripada sva. Marija Magdalena, Marija Magdalena, Marija Magdalena. Da, Nina Žižić, kakvo otvaranje zaista sa jednom fantastičnom pjesmom koju je Doris Dragović otpjeva. Možeš da ti pomognem, molim. Dobrodošla. Bolje te našla. Izvoli. Čekaj, jesi li zajedno izgovorio dobrodošla ili... Dobrodošla. Dobrodošla. Samo ti. Dobro. Samo ti. Ajde. Znam što sam to rekla. Dobrodošla. Zašto si odabrala ovo za početak? Evo, to smo dogovarali prije nekoliko dana. Znam. Jel ti leži najbolje, Pa znaš najlakše? kako? Nekako... Izazovna je. Jeste. Da, ovo je Doris Dragović otpjevala, podsjeti mi to, 99. na Euroviziji. Jeste. Tada, boga mi, visoko 4. mjesto za Hrvatsku. Nisam znala, ali ovo jeste meni jedno od omiljenih ikad pjesama i redovno je izvodim na svojim nastupima. Doduše, malo mi to lakše ide na nastupima zato što prethodno zagrijem glas. Ovako je bilo nekako ono ad hoc, ali dobro. Valjda se to dobro čulo. Vidi, dobrodošla ti nama na Eurovizijsku scenu, možemo slobodno tako da kažemo. Kako si? Pa umorna sam. Umorna sam, ali To je lijepo. vrijedi. Da, je lijepo umor. vrijedi ovaj umor. Aha. Je li izgusnut raspored sada? Pa sve je gušći i gušći, ali nekako usudit ću se da kažem da uspijevam nekako da sa svim tim obavezama baratam. Ali zato što imam stvarno super ljude oko sebe koji mi zaista mnogo olakšavaju. A raste li ta eurovizijska tenzija sada? Tu je, to je Maje sjutra. Tu je Maj, ali Dobro, tu je euforija i adrenalin, ali uz to dvoje uvijek dođe i tenzija. Da, dođe tenzija, ali ono što mi je najbitnije to je da imamo dobru pjesmu. Još bolji revamp, tako da toga. Ali nećemo to odmah da otkrivamo. Nećemo, pa nećemo. Jesi li ti saglasna? Mi smo prije nekoliko dana bili kod tebe, u tvom rodnom Nikšiću, i da upravo mi pustimo ono što je tvoja lična karta. Taj tvoj rodni Nikšić, odakle je zapravo sve počelo, kad je riječ o tvom životu i o tvojoj karijeri. Ok, Da pustite. to pogledamo. Da, ide lična karta Nine Žižić. Muzičku biografiju Nina Žižić mogli bismo nasloviti 4 zida i 1 san. Praktično mi je nevjerovatno da sam iz ove sobe dospjela na festivale kao što su Europjesma sa grupom Negre, sa pjesmom Ko ni jedna druga, i zapravo to je prvi moj, odnosno naš veći nastup. Ajde da ne računam intro karaoke od kojih smo na kraju svi potekli. Pjesma sa Sunčanih skala zvala se Kao. Dok me noge nose oči vode, ti me ne zaustavljaj. Želim da još malo dišem život punim plućima. Nakon toga smo se razišli i svaka od nas je započela svoje, pa rekla bih, uspješne karijere. Nakon Negri također su usledili festivali kao što su Montevizija, pa tu sam nastupala sa pjesmom Potraži me.
Nakon toga 2 puta sam učestvovala kao solista na Sunčanim skalama. Jednom sa pjesmom Rijeka suza, jednom sa pjesmom Druga u meni. U međuvremenu se desio onaj čuveni hit Strogo povjerljivo. Ova noć sve kraća je, sad sam tu pa ko zna gdje. Od sutra nisam ista, neću biti kao pre. Sa srcem opet borim se. Koji je, ajde da kažem, bio moja neka nova lična karta po kojoj sam postala dodatno prepoznatljiva. I tu je zapravo i počela moja saradnja sa Darkom Dimitrovim, koja je to bukvalno do pjesme za Euroviziju traje i dan danas. Također bih istakla i pojavljivanje u Grand Showu, kad me je zapravo sad već pokojni Saša Popović zapazio na Sunčanim skalama. I kad je bukvalno imao plan za mene da napravi od mene zvijezdu, da bukvalno me doživljavao kao ti možeš biti ženski Zdravko Čolić. Međutim, kako Saša Popović nije sam u svemu tome, a naravno zvezde Granda su iz godine u godinu čekale spremne i na svakakve kompromise. Ja sam možda malo bila onako prenikšićki nastrojena. Ono što je najupečatljivije u posljednje vrijeme jeste pjesma Paranoičan, koja je izašla krajem godine, i naravno pjesma Dobrodošli, sa kojom ću se predstaviti na ovogodišnjoj Euroviziji u Bazelu. Dobrodošli meni vi u hotel mojih slabosti. Dobrodošli meni svi na predstavu o ljubavi. Želim prije svega da vam poželim dobrodošlicu u moj kvart, čuveni kvart iza bolnice u Nikšiću, odakle je sve počelo. Dobrodošli. Oj Nikšiću, u dolini Zete, zavoljeh te još dok bijah dijete. Ova četka je praktično antikvitet, možda nekad završi u nekom muzeju. Svoje prve javne nastupe počela je upravo ovdje. Ispred zgrade organizovali su priredbe, obično ljeti, gdje je Nina sa magičnom četkom osvajala sve. Tako je, ni ne znajući, polako tabala svoj put. Čije ime moram da pomenem i ko je zapravo mene otkrio, to je Velimir Veljo Vuković. On je inače moj prvi komšija. I on je uglavnom bio organizator i voditelj svih tih priredbi. I kad je počela televizija Nikšić sa radom, pa praktično ja ne znam jesam li već u prvoj emisiji ja bila gost kod njega, jer mi smo u međuvremenu, sjećam se konkretno pjesme Pitaš me kolika je moja zemlja. On je mene snimao na kasetofonu i onda je on tu ustanovio da može nešto biti od mene, tako me je pozvao u prvu emisiju DND, gdje sam pjevala 3 pjesme, između ostalih bila je iz serije Bogati plaču, ali u stvari ono što je specifično u svemu tome bilo, to je što sam ja skinula taj španski jezik. Na prvu, dobro, sluhista sam i onda je to bila, da kažem, atrakcija. Sjećam se da me vodio me kao mečku od kancelarije do kancelarije u televiziju Nikšić, kako bi me čuli kako mala talentovan. To tako da, Veljo, vas da ti hvala. Kvart u kome živi sada i onaj u kome se rodila bili su je maltene na pragu od škole, i osnovne i srednje, što je Nini jako odgovaralo. Kad bi stigla kući, znala je šta je čeka. Svjetska pozornica i publika, i to mnogo brojnija od one iz komšiluka. Nažalost, nisam bila bolji đak, pa da to nekako iskoristim prilično, ali recimo, znam samo da kad god bih završila sa školom, ja sam jedva čekala da šmugnem isti kvart, odnosno da šmugnem u tu moju sobu gdje su me čekala svjetla svjetske pozornice i gdje sam ja nekako
nekako manifestovala svoje sadašnje zanimanje. Jeste, stvarno je bila takva. Kad bi došla iz škole, odmah je išla u svoju sobu. Međutim, ja sam mislila da ona uči, ali ona je učila svoju muziku, pjevala, vježbala. Tako da i komšiluk malo trpio i ja, ali eto, nadam se da je to dalo rezultate koje je ona željela. To je ta čuvena gimnazija koju sam pohađala 4 godine. Nisam željela da upišem gimnaziju, željela sam da upišem muzičku školu. Međutim, kako je to bilo vrijeme bombardovanja itd., ja sam naravno morala da putujem i tad je moj otac, naravno iz zaštitničkih pobuda, rekao ništa, znači nema šanse. Onda se ja tu plakala i onda on, da bi me utješio, evo u gimnaziju ću te upisati. Svaka čast gimnaziji, ali ipak soba je ta koja me stvorila kao pjevačicu i kao finu djevojku. Eno, vidjela si gdje mi je bila srednja škola, a vidi gdje sam živjela od osnovne škole. Bukvalno samo me je dijelila ova jedna ograda koja doduše u moje vrijeme nije smjela da se preskače, znači znalo se, ulazi se na glavnu kapiju. Eto, škole su mi bile blizu, tako da nemam na što da se žalim. Evo, to je ta čuvena soba koju sam jedva čekala da se vratim svaki put kad bih dolazila iz škole. Ona više ne izgleda tako. Tu su se desili moji lični veliki nastupi. Tu sam nastupala za Leonardo DiCaprio, za Kate Winslet i Jennifer Lopez. Tako da tu sam pekla zanat. Vidjeli ste moju četku, ali ja sam imala i stalak. Obično sam voljela da pjevam, test 1, test 2. Pjesme od Christine Aguilere, one najzahtjevnije. I nikad neću zaboraviti te neke momente kad bih se ja onako zanijela da ispjevam najvisočije moguće note i kako naravno zatvorim oči, a onda uđe moj otac na vrata i onda tu se desi prekid i onda bukvalno se istraumiram par dana, ne uzimam četku više u ruke. No te quiero mentir, no esperaba tu amor, por amor aprendí a llorar. Zaboravila sam kako se dalje pjevam, ali znam da ide. Aprendí a llorar, pero no aprendí olvidarte. I izgleda da, svaki put počinje u slici koju nosimo u sebi, a možda ciljevi nisu ništa drugo do snovi koje smo sami sebi naslikali. I vjerovala sam od malena, kao što vjerujem u ovu četku i dan danas i ovaj stalak, da ću biti pjevačica. Da, pod naponom Eurovizijsko izdanje sa našom predstavnicom koja će našu zemlju Crnu Goru ove godine predstavljati u Bazilu i to u drugoj polufinalnoj večeri 15. maja. Nina, kada sada vidiš ovu tvoju ličnu kartu, koje sada imaš emocije? Šta sada osjećaš? I koliko ti je zapravo Nikšić dao snage za ovu novu eurovizijsku priču? Pa zapravo, kao što sam rekla i u ovoj ličnoj karti, sve je počelo od Nikšića, od ljudi koji su u Nikšiću, recimo, ja sam od malih nogu imala stvarno podršku, naročito babe i džeda po majci. Nekako sam od malih nogu bila u centru pažnje u smislu
voljela sam kao mala i da imitiram i političare i naravno rodbinu. Znaš li sad? Ne. Ja, šta? To je bila faza. To je bila faza, ali fakat sam od malih nogu voljela da nastupam. Doduše, to se malo kosi sa mojom pravom prirodom, jer sam generalno nekako sam zatvorenija. Tako sam upravo bila i naročito u srednjoj školi. Jer definitivno nisam se mnogo gurkala da odgovaram i da se znanjem namećem. Žao mi je što na ovom snimku nismo imali, ali ona je imala svoje obaveze, bila je stidljiva, rekla onaj dan da je bolio i jezik tvoje sestričina. Možemo počnemo veliki poljubac za nju i veliki pozdrav. Najveći poljubac za moju Dunju. Nina, negdje... Vidjeli smo Nikšić i sve ono što je predstavlja tvoj život i lijepo je da te publika i crnogorska, ali i cijela evropska upozna na taj način. Kreće eurovizijski moment za 25. godinu. Sad vraćamo film onako nekoliko mjeseci unazad, kada je raspisan konkurs za Montesong u septembru prošle godine. Dešava se Montesong, dešava se izbor, pobjednik. To prvobitno biva band Neonoin, pjesma Clickbait, ali negdje je sve to trajalo 2 dana. Otprilike. Pojavljuje se informacija o diskvalifikaciji, odnosno povlačenju grupe Neonoin i čekalo se, Boga mi, jedno 7, 8, možda i 10 dana. Trajala neizvjesnost. Šta se dešavalo u tebi od tog trenutka? Pa iskreno, baš mi je bilo mučno to čekanje. Iako naravno nije ništa bilo do mene, ali iskreno da budem, evo sad kažem i pred svim gledalcima, kao što sam rekla i pred svojim psihologom, osjećala sam se nekako krivom, a bez potrebe. Jer u tih 7 do 10 dana, naravno, iako nije niko direktno mene pominjao, ali tu su se nizali brojni statusi raznoraznih ljudi. A sve to formira emocije u tom trenutku? Jeste. A ja nekako nisam, što se kaže, đavo mi nije dao mira i bila sam u toku sa svim tim. I nije mi bilo lako. Čak i onaj moment kad su mi saopštili da ću ja predstavljati Crnu Goru. Naravno, bila sam srećna, ali to nije bila ona sreća iz prve ruke. Jer zapravo kad su momci iz Neonoena pobijedili i kad sam ja osvojila to drugo mjesto, ja sam stvarno bila srećna iz razloga što do tog momenta ja sam svoju zamisao ispunila. To je da je moja pjesma doživjela uspjeh kod slušalaca. Tu se ređali pregledi, komentari oko pjesme i što se mene lično tiče, ja sam uspjela. Imala sam dobar nastup na Montesongu. Negdje je struka tu prevagnula da se toga prisjetimo. Ti si dobila najviše poena upravo od stručnog žirija. I negdje je to sigurno satisfakcija kada govorimo o struci. Jeste svakako. Da li si vjerovala da ćeš se ti naći na Euroviziji 2025. Jesi li to priželjkivala? Je li se ta misao formirala i formulisala tih mjeseci? Vjerovatno jeste, ali iskreno nikad manje nisam bila ambiciozna po pitanju pobjede na nekom festivalu. Meni je iskreno glavna želja i zamisao bila upravo ta koju sam na kraju i ispunila, da imam dobru pjesmu koja će ostati, da se sluša i jednostavno, ja i kad sam tražila od autora da naprave pjesmu za konkurs za Montesong, ja uopšte nisam tražila napravite mi evrovizijsku pjesmu, nešto štosno. Napravite vi meni pjesmu koja će
koja će baš da ostane, koja neće biti onako tek namjenski za Euroviziju, pa vidjet ćemo da ja imam dobru promociju, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati. I stvarno, šta se sve izdešavalo na Montesongu. Bez obzira na sve okolnosti, šta se dešavalo i izdešavalo, ti si sada spreman da staneš na veliku eurovizijsku scenu. I kakav je sad tvoj osjećaj i šta za tebe lično znači, za tvoju porodicu, kada znamo da ćeš braniti negdje, ajde kažem, i boriti se za svoju zemlju na ovom prestižnom muzičkom takmičenju? Malo kome je pošlo za rukom da u nekom kratkom vremenskom periodu predstavlja svoju zemlju? Dva puta. Pa iskreno, ja taj uspjeh smatram krunom svoje karijere. Zato što nekako i zbog svega što se izdešavalo do samog, da kažem, tog trijumfa, nekako to sam shvatila stvarno kao jednu nagradu za sve ono što sam svih ovih 20 i kusur godina, 22, 3, koliko se bavim pjevanjem, stvarno kao jedna divna nagrada za sve te i momente na kraju koje sam ja manifestovala u onoj sobi i momente festivala koji su se posle toga nizali. I jednostavno kruna moje velike ljubavi prema tome što radim. Tako da eto. Pazi što želiš, možda se i ostvari. Da. Kada već pričamo o nečemu što je evolucija, možemo slobodno reći da si ti evoluirala od one Nine Žižić iz 2013. Vidjeli smo to u ovom prilogu naše Jovane Božarić i sigurno drugačija Nina Žižić 2025. Pa kada pričamo i o samom Eurosongu. Koliko je ta Nina, koliko će biti drugačije u maju 25, odnosno maj 2013. Pa nekako 2013. To je naravno bilo jedno veliko iskustvo za mene i možda u stvari čak nisam ni bila svjesna koliko je to bilo veliko iskustvo. Možda je dobro što je to tako jer bih možda bila prestravljenija nego što sam bila. Doduše, lakše mi je i bilo jer nisam bila sama i nekako svu tu tremu i sve smo dijelili na 3 dijela. Iako naravno postoje taj zahtjevni dio pjesme. Sada ćeš taj teret nositi sama? Da, jeste. Mislim, to definitivno ima svojih prednosti, ali i mane. Ali nekako, kad sam već ovoliko duboko zagazila i u muziku i sa svim tim iskustvima koje sam stekla do ove Eurovizije koja slijedi, nekako, prihvatam to objeručke. Dok čekamo da ove večeri čujemo finalnu verziju sa kojom ćeš Crnu Goru i predstaviti na ovogodišnjem Eurosongu. Da još jednom pozdravimo naš bend Lombelik. Oni su zaista spremili jednu lijepu kompilaciju velikih evrovizijskih hitova. U ovoj prvoj ćemo čuti neki od domaćih izvođača, pa čak i iz Jugoslavije. Veliki pozdrav. Da čujemo šta ste to pripremili. I rekla balon,
Bendlom Beliko, dame i gospodo, i za vas ove večeri. Zagrijali ste se, brzo ćemo nastaviti. Nina, kako se sviđa ova izvedba? Predivni, ekstra. Kada pričamo negdje o Euroviziji, sjećaš se trenutka kao dijete, kao klinka kada si počela da pratiš takmičenja? Pretpostavljam da se Eurovizije ne možeš ni sjećati. Sjećam se Baby Doll, sjećam se Ekstra Nene. To je posljednja predstavnica. Jel da? Jugoslavije, da, Ekstra Nene je bila. Eto. Znam da su mi obe bile kao djetetu upečatljive. Naročito Ekstra Nene u onoj nekoj srebrnoj toaleti. Nekako sva tako graciozna. Zoro je. Tako uvijek je bila i ostala, da. Div. Pošto sam ovdje na startu pomenuo time, zaista to je eurovizijsko iskustvo, zahvaljujući 2013. godini. Zaista si bila velika podrška uz Klapu Husi. Tada je to bilo u Malmeu, u Švedskoj, ako se dobro sjećam. Znam da je bilo skupo nešto. Kako bilo je? Skupa neka država. Skupa, da. Kao i sad. Svidan, sad, koliko će tebi to iskustvo da znači sada, Nina? U 25. U svakom segmentu, od onih najsitnijih detalja, kada se dođe tamo, znamo da sve mora biti po PS-u. Kako to izgledalo? Znači će mi dosta naročito. Recimo, meni je startno bio najstresniji moment, jer nikad nisam koristila in-ear monitoring. Znala sam šta je to, ali nikad nisam pjevala uz pomoć in-ear monitoringa. Da. I onda taj moment kad su nas odveli u tu gluvu sobu kako bi nam namjestili te slušalice, meni je iskreno to bilo mnogo stresnije nego sami nastup. Tako da... Sva ta priprema, pompa ili tako? Jeste. Kako će izgledati? I iskreno raduje me što će me sad i u Švajcarskoj dočekati takav profesionalizam kao što je bio i u Švedskoj. Jer mislim, to je Eurovizija. Tu jednostavno... Dobro, Švajcarci su Švajcarci. Tu je kolijevka Eurovizije i tu se ništa ne prepušta slučaju i tu su i same probe, bukvalno toliko strogo tačne u sekund. Tako da, a ja to volim. Eto tako. Ja to volim, tako da raduje me to. Trudimo se da pratimo Švajcarce koliko možemo, bar 15,5%. Bendlom Beliko je zagrijan, ne bismo da se ohlade. Možemo li malo da čujemo igranke? Evo da se podsjetimo. Ajmo malo. Ajde, bar malo. Ajde, pa evo, pomoći će Bendlom Beliko da se prisjetimo mi ovako igranke. Prestaje to bit za bitom, vers za versom. Mrda se cijel svijet s njom, jednim potezom i univerzum. Ajde vodi me, oslobodi me od gadnih stresova tokom godine. Ne mogu više da se paranoišem, na dobru feštu sve mi miriše. Igranka bez prestanka, vanka na podijum ili pored sama šanka. Danka svane tu smo, nikad nije pustoš, ništa nije frka, samo treba ući u štos. Kiki bas, zara, niko neće poći u tvrđenog pazara. Opet jutra u tabanim stazama s mojima, mislim ne mislim o parama. Ne traje cijelu noć i cijeli dan, biće još bolje, vjeruj mi, jer mi smo stvoreni za to. Vodim te, pođi sa mnom ti, pođi sa mnom sad, ova noć je ta, ne vidi se kraj. Volim te na igranku. Treba mi fešta što neće prestat, dok ženska treska komad mesnat. Vrućina kao u rernu na 200, odosmo s mozgom stroboskop bljecka. Biko blesav, po glavi šiba, prego reke sa pićem i sipaj. Gradele česam, petrusin riba, danu svega da se pokidam. I vodi me neđe da glavu produvam, neđe gdje muzika dobro izuva, pa da ne staje no samo da gruva, da svu noć traje i svi da su tuna. Pritisak trpi se, krpi se s mukom, vodi me neđe da baš ne bi puko. Načinjem limenku, život je čudo, ajmo na igranku, ćemo drugo. Ne traje cijelu noć i cijeli dan, biće još bolje, vjeruj mi, jer mi smo stvoreni za to. Vodim te, pođi sa mnom ti, pođi sa mnom
banja. I nije bitno to što svima je novčanik danas. Samo nek bit udara, svi su mi ođe banja. Burgija vrti vazda tamo gdje ne vrti para. Priznaj da si se iznenadila. Šta bi Vidio sam ti facu. Ajde, hoćete se pridružiti Genijalno. ovo kod mene. Ovome Dobrodošli. se nisam nadala. Dejane, Mario. Bolje vas naš. Ovo činite emisiji, znači, bukvalno. Ja sam pomjerio ovaj mikrofon, ima li to veze? Nema veze, čućeš se dobro. Dobrodošli. Upadaj. Sve da je Nina, pa ćemo mi okolo. Pozdrav, dobrodošao. Kako ste mi? Dobro. Za te pare nije loš. Pa nije, dobro je. Kakve su tek Hoćemo li? Eurovizije? Može, to je taj... Eto, tako, to je to. Kakve su eurovizijske pare, Mario, kad već pomenu? Ona Još i onda. put. A to je ja. Pa dobro. Ja sam ne nastavim kako je to bilo. To je drugi kurs bio tada. Drugi kurs, druge valute. Sljedeći put će biti bolje. Kako opet stati ovo rame uz rame sa Ninom? Kako je opet nastupati sa njim? Sad ovo. Evo A sad, ako da nas poslije. znao na Euroviziju, pa da idemo s njom vremenu zdravlja. Hoćete li? Pa evo dogovoriti. Pa ne da, bar ko nešto igračice ili nešto. Valjalo bi, Boga mi. Ajde vidi. Makar kao Hoćete da imate bodyguard. plan se prijaviti? Valjalo bi. Nešto za da novi čistimo Montesong. tamo. Baš nas Neće da ne... čisti. Pazi, kad sam razgovarao s njima, bili smo kod nje u Nikšiću prije nekoliko dana i pominjemo to, evo sad je pričala Nina o Euroviziji 2013. Kako je vama to izgledalo? Evo da nas podsjeti još jednom. Evo Nina ispričala tu svu famu koja se dešava na početku. Kako je to iz vaše vizure sada kada se evo sve sleglo poslije koliko? 12 godina? Čudno je sve bilo zato što smo mi iz potpuno neke kulture koja nema previše dodirnih tačaka sa samim tim takmičenjem. Jer mi smo neko ko se bori za hip-hop kulturu koja je sa ulice krenula u neki mainstream da bismo na kraju došli do Eurosonga. To je potpuno ludo i jako neobično. Eurovizija pije vodu i za hip-hop, aj tako da se izrazimo. Imate li plan da se možda nekad ponovo prijavite? Biste li predstavili Crnu Goru ponovo na Euroviziji? Pazi, s obzirom da sad već s obzirom da je prošlo koliko 15 godina i dalje smo nastavili da se bavimo muzikom, sad već imamo neke producentske timove koji rade muziku, ima mnogo tih mladih ljudi koji kidaju kako pjevaju, kako se ponašaju, kako su slatki i mladi i to. Tako da imamo želju da kao producenti izađemo na Euroviziju i da gurnemo nekoga ko je mlađi da tamo uradi sve što mi nismo stigli. A na kraju kraja bili smo jednom i glupo je da sad zauzimamo mjesto nekome ko bi eventualno mogao malo da napravi sebi reklamu, jel? Pa dobro, ni to zauzimaju mjesta, zašto ne? Slati kvalitetnu dobru Generalno, stvar. mi smo isto mnogo posle Eurovizije smo imali dosta ovih nekih festivala koji su nam na isti način bili wow. Jeste li imali tada osjećaj te 2013. godine će zaista Igranka da među eurovizijskom publikom i fanom doživi i ima taj istekne jedan kultni status? Jeste uopšte to očekivali tada te godine? Pa eto, trudili smo se koliko smo mogli sa tim kostimima, sa Nininim pjevanjem, na primjer. Moglo se očekivati, s obzirom kad sam prvi put čuo njen refren koji je otpjevala, znao sam da ćemo nešto uraditi sad što nismo prošli u finale, to je druga priča. Zato sad očekujem da će Nina da osvijeti tamo. Bila je jedna Da. rijetka ili jedinstvena situacija da smo mi sa tom pjesmom otišli na Eurosong i da je u isto vrijeme ta pjesma na MTV top listama zauzimala vodeće čak mjesto što je opet... Jesi, ima jedna nagrada. Dobili smo nagradu. Tako je. Baš za tu pjesmu. I pa zbog toga se ponovno pitam, da li biste ponovo išli na Euroviziju? I ako bi se to evo hipotetički desilo, kako biste vi pjesmu danas ili već sljedeće godine donijeli? Pa ne smijem da pričam, zato što ako budemo stvarno pošli, onda će biti da smo je već pjevali to, pa onda...
A dobro, ali već ste sarađivali s Ninom Žižić, pa da li biste ponovo s njom sarađivali? Bi što ne. Pa ona je bila naš izbor, mislim, to je i moment koji je bio onako nama u mislima, da će to možda da upali, ali čim je došla taj moment, sjećam se kad smo pošli u studio, pljas, evo ga, to je to. Pa ja sam sama bila zatečena. Sky Vikler kad mi je rekao, otpjevušio šta treba da otpjevam, ja sam nekako to po defaultu uradila, kao, šta ovo bio. Nije prvo si popila čašu vina toga. Jesam li? Dobro. Ne smijemo to prekamerati. To ti je zbog aviona. Koje imate zajedničke anegdote? Evo, da se... Kako? Iz tog perioda. Koje su možda neke stvari koje možda do sad niste ispričali, a su se desile baš možda te godine u Malmeu? Ja ne znam, mi tamo smo bili rastrzani na 3 strane. Jesmo. Nina je tamo živjela neki svoj život, deda svoj. Ali bukvalno, pa mislim, što mi je nekako bilo i logično. Jes. Razlećali smo se bili, na sve strane. Dobro. Čak smo i do drugih zemalja stizali, nismo samo po Švedskoj. Bravo. Voljeli ili ne voljeli Euroviziju, bili njeni fanovi ili ne, svako ima bar jednu stvar upravo sa tog takmičenja za koju kaže da, to volim negdje i voljeću tu pjesmu. Dejane, koja je možda tvoja eurovizijska stvar koju kažeš da, volim je i volim da je slušam? Ne znam šta da kažem. Evo, neka bude Konstrakta, ona me najviše zainteresovala u posljednje vrijeme, makar u posljednje vrijeme. Moramo biti zdravi. Mario? Meni ove godine, znači 2025. za Estoniju izlazi Tommy Cash sa genijalnom pjesmom i zato navijam, osim naravno za Ninu. I to mi je možda jedna od boljih pjesama koja je bila na Euroviziji, jer je onako kao neka poluparodija, ali je pjesma toliko catchy i onako šarmantna i to mislim da će ona daleko da dogura. I to inače je lik legenda, ne znam, ko nije gledao, neka pogleda njegove spotove koji su onako svaki za sebe neko umjetničko djelo i to. A ekstra Nena Nina, pretpostavljam. Ekstra Nena i Lorin. Ekstra Nina. Dobro, pomenuli ste sve te pjesme koje nisu u kompilaciji novoj koju je napravio bend Lombeliku, ali su izdvojili neke od najvećih evrovizijskih hitova. Bar se tako i kotiraju, čini mi se, na YouTube-u sa najviše pregleda. Pa da čujemo šta su nam to pripremili. Idemo!
I must confess, I need to be and decompress. One more time for vocal time. There's no going back. Oh, my face is way too black. Oh, no, there's no going back. Oh, my anxiety attack. Oh, sono fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversa da loro. Hvala vam, da, band Lombeliko, neki od najvećih hitova bar su zaista takvi na YouTube. Sad moramo još da negdje gradimo ovu priču o Euroviziji, jedan kratak evrovizijski kviz. Da li ste spremni? Nismo, ali ajde. Ajde, dobro. Samo 5-6 pitanja imam. Publika je tu, možete i vi da pomognete sa pitanjima. Sa pitanjima ili sa odgovorima? I sa pitanjima i sa odgovorima. Koja je to zemlja koja je pobjedila na Euroviziji 56. Nina? Sanremo. Švajcarska. Bravo, svaka čast. Srce moje. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Tako je, to je prvo takmičenje za pjesmu Eurovizije. 7 zemalja je tada samo učestvovalo. Prenošen je inače taj festival prvi prenošen putem radija. Nije bilo kako. Ima 56. Malo bilo TV prijemnika. Sad, koja zemlja ima najviše pobjeda na Euroviziji? Koga pitaš? Kogod. Švedska, jel? Djelimično tačno? Italija. Znali ko? Švitalija. Švitalija? Da. Dobro. Još jedna izjednača. Kako djelimično tačno? Kao Danska. Ajde. Čekaj, rekao si Švedska. Da. Švajcarska. Švedska i Irska. I Irska. Da. Pa Lorini je prije 2 godine stigla Irsku, je li tako? Stigla je Irsku sa 7 pobjeda. Uspjela je Lorin obezbijedi taj rekord. 23. Stari dedi pola pojena tu. Koliko? Pola. To ćemo se posle emisije dogovoriti. Ajde. Koja je nagrada? Koja je nagrada, stvarno? Otkrićemo nakon emisije. I još jedno pitanje. Ko da vidimo zna? Koja je to pjevačica doživjela svjetsku slavu pobjedom na Euroviziji? Celine Dion. Ajde. To je lako pitanje. Lako pitanje. Da, to je ta stvar. Ovo je malo teže pitanje. Koja je pjesma osvojila najveći broj poena u istoriji Eurovizije? Ovo novijeg je datuma. Ovi Italijani, jel? Nije. Da nije Ruslana? Nije ni Ruslana. Kako najveći broj poena? 14 od mogućih 12. Ne, nego najveći broj ukupno. Ukupno, kumulativno, na tabeli. Pa neko ko je pobjedio, pretpostavljam. To je Portugalac, onaj 2017. Salvador. Svašta. 758, to valjda niko više nije, jer niko nije prešao 600 poena. Koja pjesma je Crnoj Gori donijela najbolji plasman na Eurosongu? Knez ili Sergej Četković? Kako znate, to je nevjerovatno. Sergej, jel? Ajde, konačni odgovor. Sergej Četković. Drug Sergej. Evo Knez. Pa Knez. Evo. A neko od njih dvoje sigurno. Publika odlično zna. Jeste Knez 2015. Jesmo reći mi.
Ive Dineva baš. Knez je tada obezbijedio 13. mjesto na Euroviziji. Ajde da se sada mi prisjetimo svih eurovizijskih predstavnika koji su bili pod zastavom Crne Gore od sticanja nezavisnosti baš ove države. Od Fadija na ovamo. Je li tako? 12 points. Za 3 minuta idemo premijerna verzija. Ajde da se mi toga prvo malo prisjetimo. Ajde, kroči, kroči i poskoči, ti si meni zapala za oči. Ne daj mi da poludim, tako je tužno sve. Ponovo moja budi, zauvijek volim te. Just get out of my head. Just get out of my bed. It's beyond belief but true. I became a slave to you. Monetary breakdance. Euro. Give me chase to the finance. Neka je cijelu noć, cijeli dan, bit će još bolje, jer mi smo stvoreni za to. Volim te, pođi sa mnom ti. Moj svijet čuvam za te. U moj svijet ja tražim da te vrate. Još te ne dam maglama sa planina, još te ne dam vodama iz dubina. A ti kažeš pusti me, živi bio, zaboravu predaj me. No need to worry, give me your body. Let's write a story, our body language. Rock it to the stars. I'm in heaven falling, straight into your heart. I get you while you're falling, I get you while you're falling. I hear your heart calling into my arms, into the air is what they need, the air is what they breathe. They'll die without it. It's unforgivable. Eto, to su svi dosadašnji predstavnici na pjesmi Eurovizije. Došao je i taj trenutak. Danas sam baš onako gledao ove twitteraše, eurovizijske fanove, kad će revamp verzije, kad će. Evo sad će. Evo sad će. Gledamo premijernu Dobrodošli, nova verzija i zvanična koja će predstaviti Crnu Goru na pjesmi Eurovizije. Budi se
se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane Davida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pletu vijenac od cvijeća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada će? Dobro došli meni vi na predstavu o ljubavi. Kako si ti, da li si dobro, gdje su sad svi čisti pred Bogom, ko da su njeni, stoje bez riječi. Oni što tu su, ozluju sreći, lica su im crvena, tugom krpljena, a ko mi je kriv? Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada će? Dobro došli meni vi u hotel mojih slabosti. Dobro došli meni svi na predstavu o ljubavi. Izdrži sve, nasmi se, proći će. Izdrži sve, nasmi se. Nestaće, prestaće, a kada će? A kada će? Evo, stiglo je. Fanovi Eurovizije su dočekali konačno finalnu verziju pjesme Dobrodošli i baš ovako će biti izvedeno i u Bazelu 15. maja. Jeste, 15. Drugo polufinale, druga polovina. Sam dobro uhičio? Ili prva? Pa ne znam to još. To se još ne zna. To se još ne zna. Ne. Uglavnom, ovo drugo polufinale, tu kad su izvlačili, bila sam prezadovoljna što ću biti u drugoj polufinale. Jesi li sad... Dobro, evo, završili smo i ovo. Jesam da, donekle. izašla je verzija, ali ono, jedna etapa. Da, jesam, prezadovoljna sam stvarno kako je ispao revamp. Revamp. Čujemo Marija, Dejana, kako vam se sviđa revamp? Super. Mislim, to je ta eurovizijska muzika. Lijepo to zvuči, isproducirano, fino. Koliko sam uspio tekst da ukapiram, isto je to dosta onako catchy, tako da prođe to, neđe malo dalje. Nadamo se. Već ima iskustvo sa Eurosonga i ovom prilikom ću ponoviti ono što sam ti u poruci napisao, da treba da uživaš, da već znaš što treba, što ne treba. A neko mi onda. A ne kao mi onda, blavori. Ali Ma gdje je bilo nam ekstra. da ne ponavljam Noizove riječi vezano za pjesmu, ali mogu da kažem vezano za njen vokal koji je naoštren, napredovao svih ovih godina i dobio je nešto što ja ne umijem da nazovem, ali čujem. Hvala deda. A to je rad, tezga, život me nije mazio. Rad, redisciplina. A kako se sviđa publici? Kako su reakcije? Imate li koje pitanje za Ninu možda? Dobroveče. Dobroveče. Prije svega da poželim dobroveče po mom mišljenju našim najboljim predstavnicima. A moje pitanje je za Ninu. S obzirom da znamo da za izvedbu jedne balade, za snimanje balade, treba jedna posebna emocija. Kako si ti osjećala kada si snimila, da kažem, tu finalnu verziju pjesme? Kako si se osjećala u tom trenutku?
Pa usudit ću se da kažem nekako moćno. Kao pobjednik, ali nekako sam pobjedila sebe. Jer ja kad sam prvi put dobila demo snimak, iskreno sve me to nekako prestravilo i mislila sam da neću dorasti zadatku. Ali sad, pošto zapravo nismo opet snimali ovu novu verziju, jesmo prateće vokale i jedan dio jesam dosnimila. Nekako sam sigurnija sad i u pjevanje pjesme, što nisam bila, što se nekako i čulo na Monte Songu. Ali sad je nekako provlačim i kroz nastupe sa velikim ponosom. Tako da, eto. Dobro, jesi zadovoljan odgovorom? Jesam, hvala. Dobro, ima li još neko pitanje? Izvoli, dobro večer. Dobro večer svima, dobro večer Nina. Dobro večer. Htio sam da pitam, dok ste radili na pjesmi, da li ste u nekom momentu pomislili ovo nije za Euroviziju? I ako jeste, šta vas je natjeralo da povjerujete da jeste? Pa ja i kad sam tražila da mi naprave pjesmu, uopšte nisam išla na varijantu da bude eurovizijska, jer svi znamo da prosto, znači to posljednjih godina ne postoji taj neki recept eurovizijska pjesma. Ja sam samo htjela da želim moćnu pjesmu, nisam očekivala baladu, ali I kad sam dobila taj demo snimak, to je bio klavir glas, nisam mogla baš da je zamislim ovako moćnom kao što je recimo Darko Dimitrov zamislio. On je to odmah čuo kao, bukvalno mislim što si da naravno primijetiti, kao Bond tema. Njega je to odvelo ka tome i prosto ostalo je istorija. Tako da, eurovizijska ili ne, nadam se da će nam se javiti James Bond. Da, planiraju nove nastavke. Ima li još pitanja? Hvala ti. Moje pitanje je također za Ninu, pošto znamo da je eurovizijska publika jako zahtjevna. Kako mislite da će da odreaguju na vašu pjesmu? Pa ja mislim dobro. Jer od momenta kad je objavljeno da ću učestvovati na Monte Songu, već su se ti eurovizijski fanovi još od našeg nastupa obradovali tom nekom mom comebacku. I onda kad sam ja izabrana za predstavnicu, onda stvarno, što se tiče podrške eurovizijskih fanova, stvarno je imam, ne mogu da kažem i previše, ali stvarno sam nekako nadahnuta sam. I jedva čekam i to druženje sa tim fanovima i mislim da će biti zadovoljni. Eto. Nina je pobrala simpatije još prošli put i vrlo se dobro snalazila tada, mogu misliti sad kako će to... Ne, ja sam nekako uvijek govorila, jedva čekam da odem na Euroviziju, pa makar i kao, ne znam, tu neki spot. Je li to se pitanje, ima li još neko možda pitanje? Da, nije. Nema, dobro. Pa kako si rekla, Nina? Da idem na Euroviziju, pa makar? Pa makar iskusije. Dobro, imate li neki savjet? Vrlo rado. Evo, čuli ste sad finalnu verziju koja će biti ove godine izvedena i u Bazelu. Savjet zašto? Za Ninu? Tako je. Pa ništa, mislim, da rekao prije, da uživa tamo, da stiče neke kontakte, upoznaje ljude, posjeti tamo Švajcarsku koliko može da obiđe, što već može i to. I da otpjeva pjesmu bez pritiska, bez greške, da je lako bilo. A koliko možeš obići Švajcarsku? To su tamo zgusnuti rasporedi, je li tako? Zgusnuti, ali... Ima se tu pauza, bar sudeći po ovom našem boravku u Malme, imalo se tu malo da se... Sad je drugo vrijeme. Ajde nešto prije, jeste li se jednom posveđali? Evo sad da sude, jeste se jednom posveđali tamo? Nismo. Ne? Nevala kapi. Ko? Nasroj? Jesam s dedom, ali to je bilo prije Eurovizije. Ja sam sa Zonjom. Prije Eurovizije. Zonja je bio tebe, da. Nina, kada govorimo o Stenskom, da li već razmišljaš kako će to izgledati u Bazelu? Na toj zaista velikoj sceni koja, evo, vidit ćemo brzo kako će da izgleda to finalno rešenje. Pa da, vidjela sam scenu, samo što Boris i Dalibor koji rade na mom nastupu, oni naravno su dobili sve te mjere, kako šta, čak bila sam isto i u Beogradu da vidimo koja će biti ta neka moja putanja. I što kaže Boris, bukvalno scena je takva da, ne znam, dosta je samo da staneš na tu scenu i bit će moćno. Ali eto, mi smo naravno smislili neku
ajde da kažem, koreografiju, moramo ispratiti pjesmu sa nekim, sa nekim pokretima. Ali što kaže, stvarno, scena je izuzetno moćna i samo stati na nju je... Dobro, evo, pošto smo toliko pričali o domaćinu, Švajcarskoj je otprilike 1,5 minut promotivnog videa sa ovogodišnje Eurovizije, da negdje i publika i sami gledalci steknu taj dojam o sceni koja je finalno rješenje izabrana prije 2 mjeseca. Ajde na promocije Švajcarske i onda da vidimo gdje si ti sve do maja. Ali evo da pogledamo prvo taj video. Da pogledam. Switzerland, the birthplace of Eurovision Song Contest, the place we call home. It's where all began. A vision shared for over 69 years across nations. In a world of many voices, Eurovision calls us to unite through music to celebrate our differences and share joys. In 2025, we proudly welcome the Eurovision family back to our home, a place of warmth and belonging. A magical space where listening brings us closer. And through listening, we believe we can create a greater love. A love held in Eurovision's heart. Like 2 different ears tuned to a shared harmony. A blend of unity and diversity. But what happens when millions come together to listen? That's when magic happens. We become limitless. We become one celebration, a wave of endless energy where anything is possible. This is the spirit we've built together. This is Basel. This is Eurovision. Together, we create a home where love and music unite us all. Dobro, evo vidjeli smo šta kaže zemlja domaćin, grad domaćin, Basel. Zamišljaš si se već na ovoj sceni? Zamišljam. Već trljam ruke, ne, stvarno je premoćna. Premoćna je scena. Prije nego što te pitam gdje ćeš ti biti sve do maja, do kad se ne otputuje u Basel, moram da pitam Marija i Dejana, gdje ćete vi biti do maja mjeseca? Nadamo se spakovani u jednom albumu. Ja se spremam novi materijal. Zašto nadamo se? Pa zato što se kod nas nikad ne zna. Malo se prolongiraju neka stvari, ali mislim ovaj put da ćemo ga iz roka na vrijeme. Spremamo neki novi materijal, definitivno za ljeto će bar biti jedno 5, 6, 7, 8, 9 pjesama. I normalno, standardno, od Triglava do Đevđelije u sve gradove. Pa i do Basela. Ne mislim na Euroviziju. Ako ga spakujemo od Triglava do Đevđelije. Bravo, čekamo to sa naravno željom. Nina, gdje si nam ti do maja? Do maja pa... Čak ideš u Amsterdam, čini mi se. Da, prvo je Amsterdam, pa Manchester, London, Madrid, po regionu, nadam se. Možda se to nazvati sad već neka mala kao mini evropska turneja i sve ono što je promocija. Pa eto, dosta. Dosta. Aha. Za mini, to je baš maksi turneja. Maksi turneja, pa... Kako će se privoljeti britanska publika? Razmišljaš li o tome? Pa ne razmišljam. Mislim, nekako stekla sam utisak da sam ih već priboljela, osim ako se ne foliraju. Tako da inače obožavam Englesku i tako se radujem putu u Englesku, zato što mi je... Dobro, već sam jednom bila i ostvarila taj svoj san i sad se i tekako radujem što ću opet i naravno povodom samim ići. Podržavat ćemo te, podržavat ćete region. Dobro se to kockice posložile u prvom i drugom polufinalu kada si ti, tako da valja i tu kalkulisati. Ta matematika dosta znači na Euroviziji.
Mario, Dejane, srećne vama, čekamo novi album, čekamo nove stvari i jedno da pravimo nove priče i promocije, a Nina, mi držimo fige i dajemo najveću moguću podršku koju možemo u ovom, a i skorijem budućem trenutku. Treba će mi. Hvala puno. Dragi gledalci, toliko u ovom specijalnom izdanju Pod naponom koje smo posvetili našoj evrovizijskoj predstavnici Nini Žižić, koja će nas ove godine predstavljati drugo polufinalno veče u Bazelu i to 15. maja, a nadamo se i 17. u velikom finalu. Samo da smo živi i zdravi. Hvala vam. A mi se vidimo sljedeću sedmicu.